कविता दुईटी सनेट कवि विभुदत्त मिश्र ओडिया साहित्य रे एई सनेट जहाको आमे कहूचे चतुर्दश पादी कविता विशेष करी पाश्चात्य साहित्यर अनुकरण रे ओडिया साहित्य रे प्रवेश करिछि एही सनेट बा चतुर्दश पादी कविता जहा मधुसूदन रावंकर बसंत गाथा एही कविता रे देखिबाकू मिलिथाय। चतुर्दश पादी अर्थात 14 पाद विशिष्ट कविता यही पर्यायर दुईटी कविता स्थानित होइछि कवि विभुदत्त मिश्रंकर दुईटी सनेट जहाँकि मृत्यु चेतना भित्तिक कविता जहाँकि जीवन में मृत्यु अनिर्वार्य ध्रुव सत्य यह चेतई दे थाए। यही जो कहुच्छी अनिर्वचनीय सुख भितर बंचुवा मनीष दिने मृत्युर शीतल आलिंगन को जे स्पर्श करिवो यह निश्चित हो सारी आउ सेथिपई तांका कविता अति सुंदर भाव में मृत्युर जय जयकार करिछि मृत्युर जयगान करिछि। आसंतु आलोचना करिबा कवि विभुदत्त मिश्रंकर एक सुंदर सुनिर्वाचित कविता दुईटी सनेट। जरार कराल छाया एई देह मनर आकाशे जेदिन आसीब घेरी मरणर महाशंख बाई जवनर सबु स्वप्न सुखसिरी गौरव गान महाकाल लहरीर जेबे जीव निमिषे मिलाई वास्तविक से तूर्जनाद करिसेंती मृत्यु को से निश्चित भाव में सबल बोली विवेचना करिसेंती। जरार कराल छाया वार्धक्य आसीब प्रतिटी जीवन में वार्धक्य आसे कह जाए मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हैं मरई तेणु मृत्युर महाकाल परिधि भितर को समस्त को दिने जीवाक हम मृत्युर महाकाल लेलिहान आँ भितर समस्त को झास देवाक हम ताहार सत्यता प्रतिपादन कर साहित्य रे कवि विभुदत्त मिश्र एवं कहिसेंती जरार कराल छाया एई देह मनर आकाशे जेदिन आसीब घेरी मरणर महाशंख बाई कहुच्छी जरा वार्धक्यर कराल छाया मृत्यु महामुखी मृत्युमुखी मनीष ये जो कराल छायार अभिभूत हम मनर आकाश रे घुटीजीव ये कराल छाया आउ से आसीब मनीष पाखकू आउ मृत्युर महाशंखनाद करी शुभ शंखनाद करी आउ मृत्युर मशाणी रे मनीष को शुआईदेव महाकाल यह कहुଯାଇଛି। आउ सेतेबेले जवनर सबु स्वप्न सुख सिरी गौरव गान जेते जवन आउ सुख आउ स्वप्न गौरव एवं गान जो कहुच्छी जीवनर सबु सारतत्व जीवनर सबु सुख जीवनर सबु स्वाच्छंद्य जवन मादकतार भरा होउथिबा मनीष जवन को नहीं गर्व करुथिबा मनीष सुख को नहीं राति अनिद्रा होउथिबा मनीष सुखरे विनिद्र रजनी की बितेई मृत्यु को अस्वीकार करुथिबा मनीष दिने ताको मृत्युर शीतल आलिंगन स्पर्श करिवो। आउरी भी कहा जाइछि महाकाल लहरी रे जीव जेबे निमिषे मिलाई सबु बुदबुद आकार रे पानी फटका परि दिने मिलई जीव ए सुख ए स्वाच्छंद्य ए जौवन ए धन ए रत्न गर्व सबू। तेणु ए कविता यथार्थ रे मृत्युर चेतना को अति सुंदर भाव में निभई पारिछि एई कविता दुईटी सनेट। आसंतु यार परवर्ती पद को आलोचना करिबा। परवर्ती पद रे कहा जाइछि एनील कज्ज्वल केसे बिलसिब धवल वेदना गलित दशन नेत्र ज्योतिहीन स्थिर अचंचल नथिब कंपन अबा लोमकूपे लोमे मधु सिंहरण उद्दाम उद्धत एई तनु हेब शिथिल शीतल। वास्तविक सत्यतार परिप्रकाश होइछि कवितार ए नील कज्ज्वल केसे ए नील कज्ज्वल जो कहुच्छी कज्ज्वल रंगर एई केश राशि जहाँकि मनीषर शोभावर्धन करे एवं मस्तकर शोभावर्धन करुथाए ए केश राशि जहाँकु अति जत्न रे साहित्य सुमरी मनीष निजकु सुंदर भाव में चर्चित करे सेतेबेले धवल वेदना कुहागला एई पक्व केशरे परिणत हब ए कज्ज्वल केश राशि धड़ा होइजिब असुंदर होइजिब मुंडर बाल समूह यह कहुच्छी। आउ गलित दशन जो कहुच्छी दंतपंती जो सुंदर दांत को सजई आमे आमर मुखश्री को अति सौंदर्य भरपूर करदेऊ मुखमंडलर सौंदर्य को आमे अधिक समय प्रसाधन सामग्री रे यह निश्चित भाव में चर्चित चर्वण करी दुनिया आखिरे सुंदरता भरी देवार चेष्टा करूँ आउ से चेष्टा थमी जाए जेतेबेले गलित दशन अर्थात दांतपंती गली जाए एवं झड़ी पड़े दांत वार्धक्यपणे पाचिलापणे मनीष जेबे बुढ़ा ही जाए ये दांत गुड़िक गली पड़े पाटी भितर आउ मुख देखा जाए कौन से एक कोटर जो कहुच्छे निश्चित भाव में पर्वतर गुंफा परी अत्यंत असुंदर आउ विचित्र आउ जेतेबेले नेत्र हुए ज्योतिहीन नेत्र ज्योति हजि जाए
ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଞ୍ଜରା ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ମନ ହେଇଯାଏ ସ୍ଥିର, ଅଚଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥବିର ପରି, କେଉଁ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରି ପରି, ପଥର ଖୁଣ୍ଟି ପରି ବସି ରହେ ମଣିଷ। ଏଇ ତ ଜୀବନର ଚେତନା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନ ତଟିନୀ କେଡ଼େ ଯେ ପ୍ରଖର। ଜୀବନର ଏଇ ଆଦ୍ୟ ସକାଳେ ଏଇ ସେ ତଟିନୀ ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ। ଜୀବନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦାୟ ବେଳେ। ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର କବିତାଟିଏ। 2ଟି ସନେଟ୍ କବି ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରମତ୍ତ ବକ୍ତା ହରାଇବ ବାଗ୍ମିତାର ତେଜ। ଏ ମୁଗ୍ଧ ବିଧୁର କବି ଲକ୍ଷଣରୁ ଛନ୍ଦ ଯିବ ମରି। ଆଖିରୁ ଲିଭିବ ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଡ଼ିଯିବ କଳ୍ପନାର ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରୀତି ଢଳ ଢଳ ପ୍ରାଣପାତ୍ରୁ ଯେବେ ରସ ଯିବ ସରି। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମତ୍ତ ବକ୍ତା ଯିଏ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରେ, ବକ୍ତା ହେଇପାରେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଜନମନକୁ ହରଣ କରୁଥାଇପାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ବାଗ୍ମିତା ହରେଇବ, ତା ତେଜ ହରେଇବ, ତା କହିବା ଶକ୍ତି ହରେଇବ ଯେବେ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଯେବେ ଜୀବନରେ ଅପରାହ୍ନ ଆସିଯିବ, ଯେବେ ଜୀବନରେ ଉପରବେଳା ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଉପରବେଳା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅପରାହ୍ନ, ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଆଉ ସରସତାକୁ ଧୋଇ ନେବ। କଥା କହିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ତାହା କମିଯିବ, ବାଗ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଗ୍ଧ ବିଧୁର କବି ତା ଲେଖନୀରୁ ଛନ୍ଦ ହରେଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିର ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ। ତା ହାତରୁ ଲେଖନୀ ଖସି ପଡ଼ିବ। ତା ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବ। ସେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥବିର ହୋଇଯିବ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ରହିବ। ସେ କବି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ସାଦା ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି କୁହାଗଲା, ଆଖିରୁ ଲିଭିବ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଖିରୁ ଲିଭିବ ସ୍ୱପ୍ନ, ଉଡ଼ିଯିବ କଳ୍ପନାର ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରୀତି ଢଳ ଢଳ ପ୍ରାଣପାତ୍ରୁ ଯେବେ ରସ ଯିବ ସରି। ପ୍ରୀତି ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିବା ଏଇ ପ୍ରାଣପାତ୍ରରୁ ଯେବେ ରସ ସରିଯିବ କୁହାଯାଉଛି। ଜୀବନ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ରସ ସମୂହ ଶେଷ ହେଲେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆୟୁଷ ସରିଗଲେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେବ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ପ୍ରୀତି ଢଳ ଢଳ ପ୍ରାଣପାତ୍ରୁ ଯେବେ ରସ ଯିବ ସରି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ଅମୋଘ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଏହାର ଅପଳାପ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବି କୁହାଗଲା, ସେଦିନ ଆନନ୍ଦେ ଥରି ପ୍ରସାରଣ ବେନିକର ମୋର। କହିବି ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟ ଏ ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ଦୋଷର। ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଦୋଷର, ମୋର ସଖା, ମୋ ସୁହୃଦ, ମୋ ଭାତୃ ସହୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ହେ ପ୍ରିୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଆସ ମୋତେ କୋଳାଗ୍ରତ କର, ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ସେଦିନ ଆନନ୍ଦେ ଥରି ପ୍ରସାରଣ ବେନି କର ମୋର। ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସୋଦର, ସଖା, ତମେ ସୁହୃଦ, ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଆଉ ପରିଜନ ମୋର। ଏହା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଏଇ ସନେଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନେଟ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି, ଯେଦିନ ଆସିବ ଡାକ, ଯେଦିନ ଆସିବ ଡାକ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଧରଣୀ ଛାଡ଼ି। ଭୁଲି ସବୁ ମାୟାମୋହ କାଟି ଯେତେ ବନ୍ଧନର ଡୋରି। ଦିନେ ଆସିବ ଡାକରା ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଧରଣୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିମୟୀ ଧରଣୀ, ମୋହ ମମତାର ଧରଣୀ, ଅତି ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବା ଏ ଧରଣୀ, ଏହାର ମୋହ, ଏହାର ମାୟା ମମତାକୁ ଭୁଲି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ଭୁଲି ସବୁ ମାୟାମୋହ କାଟି ଯେତେ ବନ୍ଧନର ଡୋରି। କେତେ ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ, କେତେ ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ସଖା ସାଥୀ ବାଦୀ ପ୍ରତିବାଦୀ। କେତେ ହସ ଲୁହି ଭରା ଧୂଳିର ଏ ମହାସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ। ଏସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ହେବ। କେତେ ସାଙ୍ଗ, କେତେ ସାଥୀ, କେତେ ଖେଳ, ଆଉ କେତେ ବାଦୀ, କେତେ ପ୍ରତିବାଦୀ, କେତେ ହସ, କେତେ ଲୁହ, କେତେ କାନ୍ଦ, ଜୀବନର ମଧୁର ଆଉ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଏସବୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଏସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଗୁସାର ହେଇ ଯିବାକୁ ହେବ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ମହାପରିଧି ଭିତରକୁ। ତାର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ଜୀବନର ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସହସ୍ର ଜଞ୍ଜାଳେ ଦଗ୍ଧ ବେଦନାରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରାଣ। ଅୟୁତ ସପରେ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଲେପେ ଶୀତଳ। କେତେ ମଧୁ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ମାଧୁରୀ। ସବୁ ତ ପଡ଼ିବ ମନେ, ହେବ ନେତ୍ର ଲୋତକେ ସଜଳ। ବାସ୍ତବିକ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକରେ ସଜଳ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ପିଛିଲା ଦିନର କଥା। ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିତେଇଥିବା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଏ ଜୀବନ,
जो जीवन जीवार कला ए धरणी शिखैथिला सखा शिखैथिले सुहृद शिखैथिले प्रिय परिजन शिखैथिले ए सब माया मोह बंधन को काटिदिने जीवाकू पड़िबो आ एकथा भाबिला बेलको आखि सजल हो जाए आखिरु दुई बुंदा लोतक निगिड़ी पड़े सतरे ए सुंदर पृथ्वी को परित्याग करी मृत्यु को महा आलिंगन करने को हम यह भाविला बेलू आखि लोतकाप्लुत हो जाए निश्चित भाव सेतेबेले तुम सह देखा हेब जदि ए कबीर निबिड़ आसले से धरी बुके मोर शेष थर पाई धोईबी आखिर लुहे तुम बुकु बदन कपोल कहबी विदाय दियो ए जीवने देखा आउ नाही पुनर्जन्म सत्य जदि ताहा हेले आर जन्मरे पुणी आम भेट हेब अनागत फाल्गुन सकाळे वास्तविक हृदय विदारक ए कविता जहाँकि मृत्यु चेतना को शाणित करे कुहागला सेतेबेले तुम सह जदि देखा हेब ए कबीर मृत्युर शीतल आलिंगन स्पर्श करुवा समय मृत्युर जो कहुच्छी महापरिधि भितर को जीवा रास्तार जदि केबे तम सह ए निरीह कबीर देखा हुए तेबे निबिड़ आश्लेषे घन बंधन रे आवेगरे तुमको बुकुरे धरिबी शेष थर पाई कहबी मु जाउछि आसीथिली देखा हैला भेट हैला आउ जीवनर तिक्त मधुर अनुभूति रे जदि किछि भूल थिबो क्षमा करिदेव धोईबी आखिर लुहे तुम बुकु बदन कपोल निश्चित भाव में जीवन रे करिथिबा कृतकर्मर फल पाई मो आखिर लुहरे तुम हृदय को तुमर मुह को तुमर बदन को आउ तुमर सुंदर चिबुक ए गाल को कपोल देश को निश्चित भाव में मो आखिर लुहरे धोई ताहाको परिष्कार करदेवी निगाड़ी देवी जहाँ थिबो तिक्त अनुभूति आउ जहाँ रहीजिवो केवल मधुर मो जीवा समय मधुर अनुभूति कहबी विदाय दियो ए जीवन देखा आउ नाही आउ सेतेबेले मु तुमको हाथ ठारी कहूथी मते एबे विदाय दियो ए जीवन रे आउ देखा हेबो नाही निश्चित भाव में अश्रु सजल जो कहुच्छे नयन रे ए कथा कबीर भावना यह कहुई पुणी कहगला पुनर्जन्म सत जदि ताहा हेले आर जन्म रे पुणी आमे भेट हेब अनागत फाल्गुन सकाळे जदि पुनर्जन्म सत्य ताहले निश्चित भाव में अपेक्षा करी बार बार अपेक्षा करी आर जन्म रे जातिस्मर ए कविता आर जन्म रे मु तुमको अपेक्षा करी पुणी आम भेट हेब केउं एक अनागत जहाँ आसी नथिबा एक अनागत फाल्गुन सकाळे जो फाल्गुन सकाळे बसंतर मृदु मलय बहुथिबो आउ फूल गुड़िक निश्चित भाव में कलिका होई प्रस्फुटित होउथिबो आउ से फाल्गुन सकाळे पुणी आम भेट हम आम प्रीतिर रंगरे आमे पुणी जीवन को नुआ करी रंगेइबा सेई पुनर्जन्म जदि सत हुए पुणी एक फाल्गुन सकाळे देखा हेब आमर निश्चय यह तो कबीर भावना खूब खूब वियोगांतक ये कविता खूब मर्मन्तुदय कविता जीवन रे मृत्यु अनिर्वार्य जीवन रे मृत्यु चेतना अनिर्वार्य एवं मृत्यु चेतना भित्तिक ओडिया साहित्य एक सुंदर कविताटीए दुईटी कविता कवि विभुदत्त मिश्र वंदे उत्कल जननी।